السلام علیکم دوستوں، کیا حال چال ہے آپ سب کے؟ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ویلکم کرتا ہوں نیو ویڈیو میں۔ دوستوں، کافی دوستوں کی فرمائش تھی کہ ہمیں سلائڈنگ چینل کے بارے میں بتایا جائے، آپ کیسے الماری میں لگاتے ہیں۔ تو کافی اگر نیو کارپینٹر ہے تو ان کے لیے ویڈیو بہت ہی زیادہ نالج سے بھرپور ہے، کیونکہ اس ویڈیو میں ہم پوری جانکاری اویلیبل کریں گے دوستوں اپنے فرینڈ کو۔ اور یہ آپ کو بتائیں گے کیبنٹس چلاتے وقت کافی دوست یہ غلطی کرتے ہیں کہ ہمارے شیلف ہے جو ہم نے کم رکھی تھی جو زیادہ رکھتی برابر رکھ دیتے ہیں۔ تو آپ کو بتاتے جائیں کیبنٹس بناتے وقت آپ نے جو الماری کی شیلف ہے یہ والی آپ کو بتاتے ہیں یہ دوستوں کیبنٹس بناتے وقت جو ہمارے الماری کی شیلف ہے وہ ہمیں یا 3 انچ کہتے ہیں 3 انچ کم سے کم ہمیں اندر ہی رکھنی ہے۔ باہر والی جو ہماری فرنٹ ہے نا الماری کا سائڈ والا اسے 3 انچ کم ہی رکھنا ہے۔ سارے یہ کہہ کر ہمارا دکھاتا ہے۔ یہ دیکھیے دوستوں، یہ جو ہمارا الماری کا فرنٹ سائڈ والا پیس اسے ہمیں 3 انچی یہ کم رکھنا ہے۔ یہ شیلف ہماری ساری ہے جو اندر والی کم سے کم 3 انچی، یہ دیکھ سکتے ہیں ہماری ساری 3 انچی کم ہے۔ دوستوں، اگر آپ نیو کارپینٹر ہیں یا میڈیم کارپینٹر ہیں تو آپ کے لیے یہ ویڈیو بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے۔ اگر آپ نے ایسی ویڈیو یوٹیوب پہ پہلے دیکھی ہوگی یا نہیں دیکھی، اگر اتنی جانکاری کو دے گا تو ہماری ویڈیو لائک کرنا، اگر نہیں دی ہوگی تو ہماری ویڈیو لائک نہ کرنا دیکھ کے۔ امید ہے آپ ساری ویڈیو لازمی دیکھیں گے اور ایک چیز ہم آپ کو گائڈ کریں گے کہ سلائڈنگ ڈور لگاتے وقت کون سی ہمیں غلطیاں کرنی پڑتی ہیں تو کون سی نہیں کرنی بھی دکھائیں گے اور اس کی پوری ڈیٹیل بھی دکھائیں گے۔ تو کرتے ہیں ویڈیو کو ساتھ بنے رکھیے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے جلدی کریں اور نیچے گھنٹی والے نشان کو بھی دبا دیں جو آپ کو ابھی نیچے نظر آ رہا ہوگا، جلدی سے جلدی دبائیے تاکہ کرتے ہیں ویڈیو کی جرنی۔ ایسیسری کے اندر جو ہمیں چینل کے ساتھ ایسیسری ملتی ہے، یعنی کہ اسے کہتے ہیں ویل بھی کہتے ہیں، اور یہ ریکس ٹیوب کمپنی کا ہے۔ یہ بھی آپ کو اوپن کر کے دکھاتے ہیں اس کے اندر ہمیں کیا کیا ملتا ہے۔ سب سے تو پہلے ہمیں چینل کے لاک نظر آتے ہیں، اس کے اندر 4 یہ اوپر والے ہیں اس کے ویل، یہ ہے جو یہ نیچے والے ہیں۔ اس کے اندر ہمیں 4 ویل ہیں جو بڑے مل جاتے ہیں، نیچے والے ایڈجسٹیبل ہیں دوستوں یہ، اور یہ 4 چھوٹے جو اوپر والے۔ یہ ادھر سے آپ ایسے جیسے بھی کر کے آپ ایڈجسٹ کر سکتے ہیں، اوپر نیچے کیسے بھی ڈور کی ہم سیٹنگ کر سکتے ہیں۔ ادھر سے کافی اچھی کوالٹی کے ہے، کافی بڑی بھی ہے۔ یہاں پہ ریکس ٹیوب کمپنی کے ہیں۔ تو ابھی آپ کو ہم چینل لگا کے دکھاتے ہیں، ویڈیو کے ساتھ بنے رہیے۔ یہ چینل ہمارا اس طرح سے آتا ہے، یہ والا نیچے والی پٹی ہے اور یہ اوپر والی ایسے لگ جائیں گے اوپر۔ اکثر لوگ غلطی کرتے ہیں چینل کو الگ الگ پٹی اتار کے یہ والی اس کے اوپر والی تو اس کو ایسے کاٹتے ہیں۔ ایسے نہیں کرنا، آپ نے دونوں کو ہی شاپر لگا ہوا یعنی کہ ربڑ لگی ہوئی سارا اسے کاٹنا ہے دونوں کو، یعنی کہ ایک ساتھ ہی کٹ جائے، کوئی فرق نہیں آئے گا۔ آپ کو پورا لگا کے دکھائیں گے، گائڈ کریں گے شروع سے لے کر آخر تک ویڈیو۔ اگر آپ نے پوری دیکھ لی، آپ کو اگر نیو کارپینٹر ہے تو آپ پوری طرح گائڈ ہو جائیں گے کہ چینل کیسے لگایا جاتا ہے اور اس کی رجسٹر کیسے ہی ہوتی ہے، سارا آپ کو معاملات پتہ چل جائیں گے۔ یہ دونوں کو اکٹھے ہی کاٹنا ہے، الگ الگ کر کے نہیں۔ کافی لوگ غلطیاں کرتے ہیں، الگ الگ کر کے کاٹتے ہیں، ماپ میں بھی فرق آ جاتا ہے۔ جو بڑی پٹی ہے ہماری چینل کی دوستوں، یہ ہمارا جو نیچے والا چینل ہے آپ کو 1.25 انچ یعنی کہ 6 سوتر اندر لگانا ہے
ये वाली पट्टी से हमारी ये इधर से हमने ये वाली एक शीट है हमारी, इसको हमने रख लेना है इधर से ऐसे इसको अंदर लगा दें ताकि ये हमारा चैनल है, व्हील है, ये बार प्रॉब्लम ना करे लगाते वक्त। ये हमारा एक इधर लग जाएगा ऐसे और दूसरा इधर लग जाएगा कुछ इस तरीके से। इस तरीके से दोस्तों हमारा व्हील लग जाएगा और ये हमारी जो शीट है ये इसके ऊपर आ जाएगी। इस स्क्रू की मदद से आपने इसको एडजस्ट कर लेना है। इसी तरह आपको लेफ्ट साइड से भी कर लेना है स्क्रू की मदद से और फिर दरमियान में स्क्रू लगाएंगे। चैनल का ऊपर वाली पट्टी है, ये लॉक है जो आपने ऊपर वाली पट्टी लगाने से पहले आपने एडजस्ट कर लेने इसके अंदर ताकि बाद में आपको मुश्किल ना हो कुछ इस तरीके से। दूसरा भी आपने ऐसे ही करना है। दोनों साइडों से आपने जो ऊपर वाले चैनल की पट्टी है ये लॉक आपने पहले एडजस्ट कर लेने हैं, ये आपने ज़रूर याद रखना है। चैनल एडजस्ट कर लिया जो आप लोग देख सकते हैं। जो हमने चैनल एडजस्ट करना है ये हमने 2 सूत्र का अंदर को रोक देना है यानी कि बाव रखना है। चैनल को बिल्कुल इसके साथ डोर को नहीं लगाना, ऊपर वाली पट्टी के साथ 2 सूत्र हमें साइड पे लगाना है चैनल। ये आप लोग देख सकते हैं इस तरह कुछ चैनल का साइज़ होगा उतना हमने इसका आधा कर लेना है, यानी कि आधा हमारा इधर आ रहा है तो आधा जो हमारा फ्रंट पीछे वाला डोर है वो हमने पूरा साइज़ लेना है और कट करना है, और जो हमारा आगे वाला है वो 1 इंच ज़्यादा करना है। साल के तौर पर अगर हमारा 42 इंच आ रहा है आधा तो हमने 1 42 इंच का डोर लेना है बैक साइड वाला, और जो फ्रंट वाला है वो 43 इंच का लेना है, यानी कि दोनों एक साइज़ के नहीं काट रहे हैं आधा आधा, वो हमारी दर्ज नज़र आएगी इधर से। ये हमने डोर कट कर लिए हैं दोनों। दोस्तों ये हमारी ऊपर वाली साइड है, इसको आपको ये ऊपर वाले व्हील लगा के दिखाते हैं। इनको अपने जोड़ा बना लेना। ये टायर है, ये अंदर वाली साइड पे दोनों करने हैं और ये लाख वाले होते हैं कुछ इस तरीके से। तो देखिए आपने ऐसे साइज लेना है इसका, ये मार कर लेना जितना इधर है उतना इतना छोड़ के आपने लगा देना इनको।
हमने स्क्रू मुकम्मल नहीं करने, अभी एडजस्ट करके डोर को यानी कि सेटिंग करके आपने उसके बाद मुकम्मल करने हैं। और दूसरा ये कि हमने ये वाला व्हील है जो हमने अंदर की साइड करना है, ये वाला बाहर है, ये हमारा इधर से ऐसे लॉक हो जाता है। जैसे आपको पीछे वीडियो में बताया वो चैनल के अंदर जिस तरह हमने एडजस्ट किए थे इनको लॉक को, कुछ इस तरीके से हमारा लॉक हो जाता है डोर। कर दिया नीचे वाले, आपको लगा के दिखाते हैं दोस्तों। बिल्कुल जैसे ही आपने इधर से ऐसे छोड़ देना है, इतना व्हील को निशान है मार कर लेना है। तो दोनों डोर को व्हील आपने एडजस्ट कर लेने हैं। अच्छा दोस्तों, कुछ इस तरीके से आपको इंस्टॉल करना है ड्रावर को। हमारा व्हील है, ये इस तरह से कुछ इसके अंदर एडजस्ट होगा, कुछ इस तरीके से जो आप देख सकते हैं। ये है जो हमारी स्क्रू वाली जगह, जो इसके ऊपर जैसे डोर आ जाएगा, ये बाहर वाली साइड पे आ जाएगा ऐसे, और ऊपर वाला ऐसे लग जाएगा। ये कुछ इस तरीके से इसके अंदर लॉक हो जाएगा। ये आपको डोर जहाँ पर एडजस्ट करना हो उधर से इसकी सेटिंग करके आपने अपने हिसाब से लॉक हो चुका है। ये देख लें, तो टिक की आवाज़ आ जाएगी, समझ लें आपका डोर लॉक हो गया। ये डोर को आगे से यानी कि आवाज़ करने से भी जाता है। कुछ इस तरीके से आपको रेलिंग के अंदर डोर को इंस्टॉल करना है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी कर लें। अगर वीडियो लाइक नहीं की तो जल्दी से जल्दी वीडियो करें। और आपने कमेंट में ये भी बताना है कि आप कौन सी कंट्री से हमारी वीडियो देख रहे हैं। जल्दी से जल्दी, अगर आपने अभी तक लाइक नहीं की तो जल्दी से लाइक करें। तो बढ़ते हैं वीडियो में, आपको डोर इंस्टॉल करके दिखाते हैं। ये आपको फुल टेस्टिंग वीडियो दिखाई जा रही है। तो दोस्तों, आपको जो हमारा डोर 1 इंच बड़ा था वो आपको आगे वाली साइड पे करना है। जो छोटा डोर है आपको पीछे वाली, यानी कि ये छोटा डोर है जो वो पीछे वाली साइड, और जो बड़ा डोर है हमें फ्रंट वाली साइड पे करना होगा। चलिए एडजस्ट करते हैं डोर को। तो ये हमारा फ्रंट वाला चैनल का है, जो रेलिंग साइड है फ्रंट। तो इसके अंदर हमें ऊपर वाला व्हील है जो ये आपको दिखाते हैं, कुछ इस तरह आपने इंस्टॉल करना है। ये हमारा फ्रंट वाला व्हील है जो इसका जो हमने पहले लगाया था, आपने व्हील को खोल लेना है ताकि आपको यहाँ स्क्रू करते वक्त कोई दिक्कत ना बने, इसलिए हमने पहले इसको स्क्रू कर लिया था। इसी तरीके से आपको उधर वाला ऊपर वाला व्हील भी एडजस्ट कर लेना है। आपको इसलिए ज़्यादा वीडियो लंबी ना हो जाए, इस तरह आपको प्रैक्टिकल करके दिखा रहे हैं।
तो ये हमारे जो ऊपर वाले व्हील का लाक है, आपको डोर की मदद से देख लेना एडजस्ट करके। तो ये हमारा इधर आ रहा है, आपने इससे 1.25 इंच आगे कर लेना है। कुछ इसी तरह आपने ये पीछे वाला भी लॉक है, आपने एडजस्ट कर लेना है आगे। फिटिंग कर सकते हैं, कितनी स्मूथ है। और ये वाली हमारी जो चैनल का ऊपर वाला, ये इसकी आप खूबसूरती देख सकते हैं। ये ऊपर शॉपर लगा हुआ है, तो ख्याल नहीं ना काम चल रहा है पेंट वगैरह का, तो इसलिए इधर वाले तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो हमारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को भी, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करें। और नीचे वाले जो नीचे आपको घंटी वाला निशान दिखाई दे रहा है, इसे जल्दी जल्दी प्रेस कर दें, ताकि मज़ीद ऐसी अच्छी और इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। अगर आप न्यू कारपेंटर थे तो आपके लिए यकीन माने बहुत ही अच्छी वीडियो थी ये वाली, आपको पसंद आई होगी यकीन माने। आप देखी होगी पूरी, आपने वॉच की होगी वीडियो हमारी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।